Saki, nagunsa man ka lang. Hala ka na sa color. Imo nang gisunod ang color? Oh. Anya kaila ka na yung gihimo? Oh. Ha? Oh. Be, unsa man ang una nimo be? Unsa nang una na color be? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Nya. Unsa man na siya? Crayola. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の dreaming が忘れないで Jack, Ah. nag-practice na tag spelling kay mo-appeal kag spelling contest finals next year ha. Sige, ali. Sige. Spell na siya be. D-O-G. Unsa man na? Dog. Okay, very good. Next. H-O-U-S-E. Unsa man na? House. Very good. Next. T-L-A-S-S-R-O-O-M. Unsa man na? Gitso. Sa classroom may batas, bawal lumabas, oh bawal lumabas. Pero pag sinabing Zach, undangan na yung Zumba session. Ali na dire kay mag-spelling session na ta. Ang atong katunon karon mga words nga trending ha. Okay, ready na ka? Sige. V-I-V-I-R-U-S. Unsa man na? Various. Next. C-O-R-O-N-A. Unsa man na? Corona. Next. Q-U-A-R-A-N-T-I-N-E. Unsa man na? Quarantine. Okay, next. M-A-S-S D-E-S-D-I-E-A-N-G. Unsa man na? Digin to. Zach! Ah, Unsa man ka? nabuha. Duwa na pugag cellphone. Mag-practice tag English. Game? Game. Sige. What's your name? Zakar Georgia. How old are you? 5 years old. Where do you live? Cebu City. What's your father's name? Daryl Ochea. What's your mother's name? Rose Susan Ochea. What's her name? Miss Everything. karon guys, tudluan ta mo unsaon og TikTok kung kailisyon. Tudluan ta mo unsang pagsayaw. Di ba guys? Guys muna ato but first, naghupo kami guys. So magsinina sa guys. T-shirt list. May mga t-shirt na kami. First, magpakulkul sa guta guys kaya ako nauna mo. Nana ko dagan pimple. So kailangan tag kalo para pag-chuchu ilagad. Ano na guys? Ano na guys ba? Ano na guys ba? Pakulkul na gud ano ba? Ano ba? Pakulkul lang gud ano ba? Para TikTok ba? So ang unang TikTok compilation natong buhaton kay ang sawansak. Makakabaw ako na mo ingon. Katong number 1 BB ba to? So ano yung pagsayo guys? So ang first na step guys, ang time ba kana kaning relo sa tong ari gani kana kaning watch guys ina dayon ana sikat time maguwa kami boom kana guys ba kanang ana kani guys kana kaning ana ba kanang equal sign ba ana ba so ana atik at time maguwa kay yo bam ana ba cowboy
cowboy. Cowboy. Ana, etika time, raka, equal sign, rana, ana, number 1, baby. Sayaw naman guys, okay? 3, 2, 1, go. Ate. Ay, kalimting mga stick. Manang... Ay, Baan yun? Inatog din eh. sorry.